مروفي ودي ضروري ويا إمي يدير ذيكما ذا مداكل إلا القدر ديالنا ونمعون يا كان ولا ذوك النار نشنا. الانترفيو تديوني كيف كان الصور d'Algérie إلا ديون ووال يديزادن ذيك ميسو ورمين غير بلي بقى رويسيكلا. Je pense que c'est un mot qui a dépassé sa pensée quand يميز دنان ماذاك انوي وكي اللي فاشيستا كيف يهضر ذاك كيكات الناس مادي مغناس الماك إناياس با سبيسيالمون يا كينيكات إلا ديك سوال يعني خاطر أماكن لي ميليتون الماك تكين ديال لي فاشيست. Or le fascisme, il faut savoir ce que c'est. Le fascisme, c'est le régime de Mussolini, hein, de 1933 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est un régime policier, militaro-policier. Les libertés publiques sont bafouées. Les différences linguistiques régionales sont étouffées. Le policier a le droit de faire ce qu'il veut du citoyen. Voici ce que c'est que le fascisme. Ce n'est pas le fait que un individu puisse exprimer une opinion un peu de droite, ou peut-être qui est un peu déplacée, disons. Le fascisme, ce sont ceux qui arrêtent nos enfants, nos militants. Le fascisme, c'est l'interdiction du drapeau kabyle et du drapeau amazigh en Algérie. يدير استماديس يقولوا حكايه وسنه كانت لاد لا فيديو يقولوا لندن نهار يبويو اناي امازيغ فتوياتيس ويدي تيدار ياكن كسناس تفتوياتيس سمحتي كسناس تفتوياتيس الناس واقي الدرابو الماك ولا ذا نايا مازيغ يتوحسب باللي الماك يبان كربوين يلان ذا مازيغ ذا قبايلي نلماك ولا ذي يدير نلماك هاك وما كان كي تقبلني وكنا ديك شم غاردينا ولا نني. Donc le fascisme, c'est la députée qui a appelé à mon exécution. C'est ça sur lequel on attendait une intervention du grand sage, du grand chanteur, du grand talent qui est mon ami, Idir. Bon, je demande aux gens de ne pas en tenir rigueur et qu'on élève le débat. Je crois qu'il y a aussi à dire un mot sur la conjoncture. Je me pose la question si cette polémique n'a pas été voulue, n'a pas été suscitée justement par les propagandistes du régime algérien sous forme de diversion. يقول كان يديك تموت القبائل تهدر فو مكتاي نتيموننت وكنا تهدر غاف الكاتالوني يديلان نهدر غاف كمثنا يدير ماذا قلنا يشداز دوالنا غلا لا تقمت كارنا نكوني ليسونسيال رغولنا سي الكومبا pour l'indépendance de la Kabylie. Le MAC a convaincu toute la Kabylie et là les arguments qu'il faut. Aucun homme politique jusqu'à présent n'a produit la pédagogie qui est la nôtre pour expliquer ce qu'est l'indépendance de la Kabylie, le droit à l'autodétermination. C'est مستقبليت يمي في الدم زي الماك سي كلمة يمي تفهم داكشي كلا ندخل سي كلمة يمي تقنع هي اليون لكن أفريد نتيمانيت أفريد بوفراني مان أفريد نتيماني ستلويث وفين أفريد بوفراني مان ذوين كان يقلقن هي اليون ونتراجو مثلا يدير يوكن هذا دياس وزرق ملي هذا دياس ولا ننسى الروايه كي سكنا
الوغ ما إلا كان يعني دي زاد سكواوالنا يلها سماح سي تمانا سي تعيط يمكن يا كالدينا.